نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. بیچ 2 اینڈ ورب ریویژن اسٹوڈنٹس، آپ سب کو خوش آمدید ہے پریکٹس سیشن میں. آج ہم 3 لیکچرز پریکٹس کریں گے. لیکچر نمبر 35 جس کا ٹاپک ہے فعل ماضی میں تاکید. لیکچر نمبر 36 کریں گے فعل ماضی کو منفی بنانا، اور لیکچر نمبر 38 کی کوشش کریں گے کہ اسے بھی کر لیں کور، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانے کا اسلوب. فعل ماضی میں تاکید یہ لیکچر آپ لوگ سن چکے ہیں، نوٹس بھی بنا چکے ہیں، تو ہم اس کی ڈائریکٹ پریکٹس کی طرف جائیں گے. فعل ماضی میں تاکید کس طرح لائی جاتی ہے؟ فعل ماضی میں تاکید لانے کے لیے ہم حرف تاکید یا حرف توکید قد کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قد کا معنی ہے بے شک، تحقیق، یا اس کو حرف تحقیق بھی کہا جاتا ہے. قد فعل ماضی سے آ کر 2 طرح کا مفہوم دے گا. سب سے پہلے وہ اس میں ایک تاکید لے کر آئے گا، ایک ایمفسس لے کر آئے گا، یعنی یہ بات واقعی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، بلا شبہ ہو چکی ہے. سیکنڈ، یہ کیا کرے گا کہ فعل ماضی کی جو میننگ ہے، اس کی جو معنی ہے، اس کو ماضی قریب میں لے جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے کر چکا، کر لیا، جسے ہم پرفیکٹ ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے میننگز بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں. یعنی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ہمیں فعل ماضی سے پہلے حرف تحقیق قد مل جائے تو پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ قد کے ساتھ بھی تاکید آتی ہے. اگر ہم قد کے ساتھ لام تاکید لگا دیں تو پھر جو وہ اس میں ایمفسس ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گا. ٹھیک، پھر وہ جو لام تاکید آیا ہے اس سے پہلے ایک قسم کو محذوف مانا جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے قسم ہڈن ہوتی ہے. سم ٹائم وہ قسم آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور سم ٹائم وہ محذوف مانی جاتی ہے. تو ہم فعل ماضی میں تاکید کو سٹارٹ کرتے ہیں. فعل ماضی میں تاکید قد اور لقد سے آئے گی، معنی میں اس کے جو ہے ایک ایمفسس آ جائے گا اور ماضی قریب کی ٹرانسلیشن کریں گے ہم. ٹھیک ہے، اور ٹرانسلیشن کس طرح کریں گے؟ یقیناً، بے شک، بلا شبہ. ٹھیک ہے، ایسے الفاظ کے ساتھ آپ لوگ ٹرانسلیشن کریں گے، اور ایک لہجے کا فرق تو آئے گا ہی آپ لوگوں کے ٹرانسلیشن میں. چلیں، قد کے اثرات کیا ہے؟ قد فعل ماضی سے پہلے آ کر جملے میں تاکیدی مفہوم پیدا کرتا ہے، اور قد فعل ماضی سے پہلے آ کر جملے میں ماضی قریب کا مفہوم کر چکا، کر لیا ہے پیدا کرتے. جیسے جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں پھر ہم انہی الفاظ کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ لوگ آ جائیے، ہم اس کی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں. جی سمینا جی، پلیز چیک یور مائک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیے گا آپ کے لیے کیا سینٹینس آتا ہے. آئی ہوپ کہ قد کے جو لیکچر ہے وہ آپ کو کلیئر ہے سمینا جی. جی بالکل الحمدللہ. آدمی باغ کا دروازہ کھول چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے اوکے. قد کے ذریعے لے کر آنی ہے تاکید. آپ کے سامنے 2 افعال آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے جو اس میں کریکٹ ہے وہ ادھر فعل لے کر آنا ہے جملے میں. تو قد کے بعد آپ کو کون سا فعل جو اپروپریٹ لگ رہا ہے وہ آپ اس میں لے کر آئیں گی؟ فتح
ठीक है, फतहा लाने का रीजन बताएंगी मुझे आप? क्योंकि रिजालू ये जाहिर है, राइट। फाइल जो है जाहिर है, इसके लिए तो जब फाइल जाहिर आता है तो हम गर्दान का कौन सा सीगा लेकर आते हैं? मुजक्कर के लिए पहला और मुअन्नस के लिए चौथा। राइट। अब आप मुझे जो फतहा, ये तो आपके सामने आ रहा है, रूट लेटर फतहा, खोलना, ठीक है। अर्रिजालू जी, क्या हो गया? ये फाइल हो गया। और बाबल बुस्तानी? ये मुरक्कबे इजाफी होके मफूल हुआ। ठीक है, राइट। अब मुझे आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्या कद के आने से आपको आगे आने वाली जो फेल माजी आ रहा है, इस पूरे जुमले में, जुमला फेलिया में कहीं कोई ग्रामेटिकल चेंज नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बस अब आप लोगों ने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कद जब आएगा फेल माजी से पहले तो वो जुमले में किसी किस्म का ग्रामेटिकल चेंज भी नहीं लेकर आएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे अल्फाज पढ़ चुके हैं। जब हमने जुमला इस्मिया में इन्ना के जरिए ताकीद लेकर आए थे तो इन्ना ने ग्रामेटिकल चेंज किया था, उसने जो मुब्तदा मरफू था उसको मंसूब कर दिया था, ठीक है। तो जी, हमें अब इस चीज को भी जहन में रखना है साथ साथ कि इसके ये कोई किसी किस्म का ग्रामेटिकल चेंज नहीं लेकर आएगा। औरतें घरों को लौट चुकी हैं, ठीक है। कद डैश अन निसाउ इलल बुयूती। अब यहाँ पर आपके सामने फिर से दो वर्ब आ रहे हैं, तो कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है ऊपर? और रजात रजात, राइट। रजात गर्दान का कौन सा सीगा है? चौथा सीगा है। ठीक है, क्योंकि हमारे, निसाउ, बताइए। जी, निसाउ फाइल है। ठीक है, फाइल हमारा जाहिर आ रहा है। और यहाँ जो हमने एक रूल पढ़ा कि जब फाइल जाहिर हो तो गर्दान का पहला सीगा और चौथा सीगा आता है, मुजक्कर के लिए पहला और मोनस के लिए चौथा। इलल बुयूती, ये क्या है? समीना जी प्लीज इसको बताइए। ये मुताल्लिक फेल होगा। ठीक है, इसको आप क्रैक करेंगी, एक्चुअली में इलल ए, बुयूती क्या है? इला हर्फ जर है। जी, ठीक है। एंड बुयूतू से बुयूती हुआ बिकॉज हर्फ जर की वजह से। तो राइट। ये मुताल्लिक फेल, मुताल्लिक फेल है। जी, हर इला हरफे जर, ठीक है, आप ऐसे कहेंगी कि इला हमारा हरफे जर है, और जो जी, वजूदी मजरूर इसम है, ये जार अपने मजरूर इसम के साथ मिलकर मुतालिके फेल हो जाएंगे, ठीक है। हम इसको इस तरह जी, से एक्सप्लेन करेंगे। ओके। थोड़ा अब आप लोग अपने जो इस कॉन्सेप्ट है ना, इनको इस तरह से लेकर आना शुरू कर दीजिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। चलें आगे जी, देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। वो मदरसे में दाखिल हो चुकी है। कद डैश फिल मदरसती, दखलती या दखलत। दखल। ठीक है, दखलत कौन सा सीगा है गर्दान का, और आप क्यों लेकर आई हैं यहाँ पर ये वाला? दखलत चौथा सीगा है। हम्म। और क्योंकि इसमें जमीर अंती मौजूद है। नहीं। सॉरी, हिया मौजूद है, हिया हम्म। मौजूद है और जो क्योंकि, कि हम्म, गायब की जमीर है। गायब की जमीर, और क्योंकि हमारे पास ऊपर जो हमारा जुमला फेलिया आ रहा है वहां जमीर आ रही है, ठीक है। जी, कोई फाइल हमारा इसम अलम नहीं है, कोई मुरक्कब नहीं है, यहाँ जमीर आ रही है। तो हमें जो उसके लिए इस्तेमाल करना था जुमला फेलिया में फेल, वो जमीर ही लेकर आनी थी, ठीक है। कद दखलत फिल मदरसती, फिल मदरसती क्या है? फिल हर्फ जारा है, मदरसती मजरूर इसमें है। तो ये हो गया मुतालिक जार मजरूर मिलके मुतालिक फिल। मुतालिक है फेल, राइट। आगे देखिएगा, मैं कुरान पढ़ चुकी हूँ। कद डैश अल कुराना। अब यहाँ पर आपका ऊपर उर्दू का जो जुमला आ रहा है, मैं कुरान पढ़ चुकी हूँ, फाइल क्या लग रहा है आपको? किस हालत में लग रहा अ, है? इसम है, मुरक्कब है? अ, ये जमीर है। राइट, ये जमीर है। तो फिर अब आप यहाँ हम्म, क्या करेंगी? कद कराअत। मैं आपको शो कर, कद, नो नो नो, कद करातु। हाँ, कद करा तू। तापिश तू किसको शो कर रहे हैं समीना जी?
انا ضمیر کو شو کر رہا ہے. میں میں بالکل میں کو شو کر رہا ہے. چلے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے ہمارے پاس. ہم پانی پی چکے ہیں. اب اس جملے میں فاعل آپ کو کیسے مل رہا ہے؟ ضمیر کی صورت میں. ضمیر کی صورت میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو کون سی ضمیر لگ رہی ہے؟ گردان کی کون سا صیغہ آئے گا ادھر اگر آپ کو یہ لگا؟ یہ آخری صیغہ ہوگا گردان کا، نحنو کا. نحنو رائٹ. قد ڈیش الماء. شربنا یا شریبا؟ شربنا. شربنا رائٹ. الماء اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ یہ فاعل ہوگا، سوری مفعول ہوگا. ٹھیک ہے. تو فائل ہمارا کہاں آ گیا؟ ہمارے فعل کے ساتھ. شریب ان ہمارا جی فعل با فائل اور الماء ہمارا جو ہے مفعول ہو جائے گا. جی. تم سب مذکر دودھ پی چکے ہو. اب دیکھیے یہاں پر ایک اور چیز دیکھیے کہ آپ کو جتنی ٹرانسلیشن آپ اوپر اردو کی پڑھ رہی ہیں، جن کو ہم عربک ٹیکسٹ میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، وہ جو میننگ دے رہا ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ کا دے رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم کرتے ہیں، ہم نے انگلش میں جب پڑھتے تھے تو ہم نے یہی انڈیکیشنز رکھی ہوئی تھی نا، آئیڈینٹیفائی کرنے، کر چکا ہے، کر چکے ہیں، کر چکی ہے. تو یہ دیکھیے یہی وہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ اب یہاں پر یہ ماضی قریب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جی. قد ڈیش لبانا کون سا فعل لے کر آئیں گی؟ شریبا یا شریبتم؟ شربتم. بالکل. فائل کیا آ رہا ہے اس میں شریبتم میں؟ شربتم انتم کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. انتم کا فائل ہے اس میں. رائٹ. بارک اللہ فیکی سمینا جی، ویری ویل ڈن. ویا کی جزاک اللہ استاذہ. جزاک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے. آگے آ جائیے. تہذیب آپ آ جائیے. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی دیکھیے گا تہذیب قد داخل کی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے ٹیکسٹ یا عربک جملے آ رہے ہیں، آپ نے قد داخل کرنا ہے اور ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. شاہدو، شاہدہ، روٹ لیٹر جی نکال. مس شین ہا اور دال. شاہدو یہ کیا ہے؟ مس شاہدو شاہدو جو ہے یہ فائل ہے. کیسے پہچانتے ٹھیک ہے، ہو؟ کیونکہ مس فائل مرفوع ہوتا ہے. گڈ. ٹھیک ہے. شاہدہ ہمارا ہو گیا فعل ماضی. اور اب دیکھیے اس جی کے ساتھ اینٹر ہوا پڑھیے. جی. قد شاہدہ، قد شاہدش، شاہدو. شاہدو. جی. شاہدہ گواہی دینا. ہاں گواہی دینا. چلیں. اور شاہد گواہی دینے جی والے. گواہی دینے والے. کریں. جی. گواہی دینے والوں نے گواہی دی. شاہدو واحد ہے. تہذیب اب کریں. شاہدو گواہی دینے والے نے گواہی دی. ہاں اب پڑھیے. وہ شاہدو نہ ہو جائے گا جمع. ٹھیک ہے. کریں. جی جی. یقیناً گواہی دینے والا گواہی دے چکا ہے. ٹھیک ہے. اب جی شاہدو جو ہے ایکچولی میں شاہدن ہے، فاعل ان کے وزن جی پر. اور فاعل کہتے ہیں جی کام کرنے والے کو. ٹھیک ہے. فاعل ان جی کے وزن جی پر جو آئیں گے ویٹ، وہ کہتے ہیں کام کرنے والے کا نام. ٹھیک ہے. جی فاعل ہوتا ہے جی کہتے ہیں نا جو کام کرتا ہے، فعل با فاعل. فعل میں ایک فاعل جی موجود ہوتا ہے جو کام کر رہا ہے، لیکن اس فاعل کا بھی کوئی نام ہوتا ہے. اب جیسے جی. شاہدن گواہی دینے والے نے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. فائل ہے، اسم الفائل کہا جاتا ہے. آگے پڑھیں گے. جی. نجحت الطالبات. ٹھیک ہے. نجحت الطالبات. روٹ جی لیٹر نکالیے. جی مس اس کا روٹ لیٹر ہے نون، جیم اور ہا. ٹھیک ہے. اور گردان کا جی کون سا صیغہ ہے؟ مس یہ گردان کا چوتھا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور تاج جی نیچے تو زیر آ رہی ہے، آپ کہہ رہی ہیں چوتھا صیغہ ہے. کیونکہ مس اس کو آگے تو سے ملایا ہے نا، ٹھیک تو ہے. اس لیے زیر آ رہی ہے. نے ملایا. گڈ. الطالبات اس کا کیا اسٹیٹس ہے جملے میں؟ مس یہ فائل ہے اور یہ مرفوع ہے. شاباش. گڈ. اب قد جی داخل کیجیے. جی.
قد ناجحت الطالبات. नून जी. जीम हा कामयाब होने वाली, ठीक है, तो जी, कामयाब यानी होने वाली. कामयाब होना, ठीक है। ठीक है. हम्म, जी. यकीनन तालिबे इल्म कामयाब हो चुकी है. तालिबात कामयाब हो गई हैं या हो चुकी हैं, हो- हम उसे अपनी ठीक उर्दू है. के हिसाब से सेटल डाउन कर लेंगे, ठीक है। जी मिस. चलो आगे कीजिए। जी मिस. अच्छा. आ, आ, आका आकातिल अब आ, नहीं, अकालतिल बिनतानित आमा कीजिए अब। अच्छा मैं अच्छा हाँ मिस लाम है, सॉरी मुझे दिखा नहीं. कोई बात अकालतिल बिनतानी तो आमा. नहीं। जी मिस. जी मिस. अकालत कौन सा सीगा है गर्दान का? मिस अकालत जो है ये एक मिनट में बताती हूँ. बिन मिस ये ये चौथा सीखा है मिस. चौथा सीखा है शाबाश। बिनतानी क्या है? मिस. ये बिनतानी जो है ये हालत ये मुसन्ना है और ये फाइल है, मरफू है. शाबाश शाबाश। हम्म. अत्तआमा ये क्या है? तो आमा मफूल है और मफूल हमेशा नसब होता है. शाबाश, गुड। जी. अत्तआमा। चले कद दाखिल कीजिए। कद आका कद अकालतिल बिनतानी तो आमा. हम्म, यकीनन दो लड़कियों ने यकीनन दो लड़कियां खाना खा चुकी हैं. ठीक है, यकीनन दो लड़कियां खाना खा चुकी हैं, राइट। जी. जलासू। जी. जलसू. रूट लेटर निकालें। मिस जीम लाम और सीन. शाबाश। जलासू क्या है? मिस इसका मतलब होता है बैठना. ये गायब जमा मुजक्कर गायब का सीगा है. ठीक है, और फाइल? मिस इसमें जो फाइल है वो गुम है. ठीक है, इसमें फाइल इसके अंदर ही मौजूद है, ठीक है। जी मिस. जी मिस. अब कद दाखिल कीजिए। कद जलसू. यकीनन वो सब जा चुके हैं. बैठ चुके हैं। जी। सॉरी बैठ चुके हैं. हाँ जी। बैठ चुके हैं. नाम सीन बैठना, ठीक है। जी जी बिल्कुल बैठना. आगे देखिए। जी मिस. ताला आतिफ। ताला ताला आतित शम्सु. हम्म ठीक है. ठीक है. कतार। मिस ये जी मिस ये जो है ये सीगा नंबर 4 है. ठीक है. और शम्सु जो है ये फाइल है, मरफू है. और सीगा नंबर 4 इसलिए भी आए क्योंकि जो शम्सु है ये समाई मोनस है. वेरी गुड। चले कद दाखिल जी. करते हैं। कद ताला आतिश कद ताला आतिश शम्सु. यकीनन सूरज तुलू हो चुका है. गुड, वेरी गुड। चले अब एक पॉइंट नोट कीजिए। जी. फाइल अगर गैर हकीकी मोनस हो तो फेल मुजक्कर और मोनस दोनों लाए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जी. गैर हकीकी मोनस है, ठीक है। जी. जी. तो हम यहाँ पर मुजक्कर फेल भी ला सकते हैं और मोनस फेल भी ला सकते हैं। इस पॉइंट को नोट जी डाउन मिस. कीजिएगा। चलिए जी. अब देखिए आगे। फकत जल्ला सवा असबीली। हम्म. फकत फा को छोड़ दीजिए, ठीक है। कद क्या है? जी मिस कद जो है एम्फेसिस करने के लिए ये कद जो है वो उसे कहते हैं ना तहकीक, हरफे तहकीक. ठीक है। हरफे इसका तहकीक है. मतलब है जी. जल्ला, ठीक है। जल्ला जो है हम्म. ये फेल माजी है, हम्म. तो जी. यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया। जी. अच्छा ये रिपीट हो गई। तिल का उम्मतुन कद तुम खलत, कद खलत. ठीक है। अब जी. कद जो है यहाँ फेले माजी से पहले आ रहे हैं, ठीक है। जी. कद है जी. तहकीक, यकीनन जी. गुजर गई। जी. जी. फकत ज़लमा नफ्सहू। अब ज़लमा हम्म. फेले माजी है, ठीक है। तो जी. इससे पहले जी. आपको कद मिला हरफ तहकीक, तो ट्रांसलेशन को समझिए। तो यकीनन उसने हम्म. अपनी जान पर जुल्म किया, जिन किया. बिल्कुल सही. ठीक है? तो ये
آپ کو یہاں پر آج فعل ماضی میں تاکید کی یہ پریکٹس تھی. جی لیکچر نمبر 36 کی پریکٹس کریں گے اور لیکچر نمبر 36 کا ہمارا ٹاپک تھا فعل ماضی کو منفی بنانا. فعل ماضی کو منفی کیسے بنانا ہے؟ فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما لگا دیتے ہیں. جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی فعل ماضی سے پہلے اگر ہم ما لگا دیں گے، ما نافیہ، تو اس سے ایک تو اس میں منفی اسلوب آ جائے گا، ٹھیک ہے، جملے میں، اور دوسرے یہ کہ اس کے آنے سے کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں آئے گا. کیونکہ یہی ما جب ہم جملہ اسمیہ کے شروع میں لے کر آئے تھے تو وہاں اس نے اس کو جملہ اسمیہ کے شروع میں آ کر جملہ اسمیہ میں گرامیٹیکل چینج کیا تھا. اس نے کیا چینج کیا تھا کہ اس نے خبر کو منسوخ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں فعل ماضی سے پہلے وہی معنی آ رہا ہے لیکن کسی قسم کا کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں آئے گا. جی زرینا جی پلیز چیک یور مائک. جی چلیں، فعل ماضی کو منفی بنانا ہے، بہت سمپل سا ہے. ٹھیک ہے، تو مؤنث نے کھانا نہیں کھایا، اس میں فائل کیا لگ رہا ہے آپ کو زرینا جی؟ فاعل کھانا، فائل مونس تو ہاں جی تو فاعل بالکل ٹھیک ہے. اور کھانا کیا ہوگا؟ کھانا نہیں کھایا، کھانا مفعول ہوگا. بالکل، اور کھایا فائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح جی اردو کے جملے کو بھی کریک کیا کریں، اس کو کھولا کریں، اس میں دیکھا کریں کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے ماں ڈیش اطعامہ. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے، جی یہاں پر میں آپ کو آپشنز دوں گی فیل کی، آپ نے جو کریکٹ فیل لگ رہا ہے، جو کہ صحیح آپشن ہے نا، وہ اوپر لگانی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ لے کر آئیں گے آپشن. عقل تھی، ٹھیک ہے، عقلتی آ جائے گا. عقلتی کیوں آئے گا یہ بتائیے، اور عقلتی کون سا سیغہ گردان کا؟ یہ حاضر کا مونس کا صیغہ ہے ٹھیک پہلا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ویری گڈ. ماں عقلتی طعامہ. ٹھیک ہے، ماں آپ کا جی نتیجہ ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے عقلتی طعامہ کوئی کسی قسم کا اعرابی تبدیلی آئی ہے اس جملے میں؟ نہیں استاذ. ہاں جی، اچھا، آگے دیکھیے گا. ان دونوں نے زید کو نہیں مارا. ان دونوں کیا لگ رہے ہیں زرینا جی؟ فاعل ہے. فاعل ہے. اور زید؟ زید جی جی سر، زید مفعول ہے. ٹھیک ہے، اور مارا فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، زید مفعول ہے، ہاں فعل ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا ماں ڈیش زیدن. جی اب زید ہم نے کہا مفعول ہے، تو دیکھیں نیچے آپ کو جو ہے منصوب مل رہا ہے. ٹھیک ہے، دو فعل آپ کو دے رہی ہوں، ضربا اور ضربا. کون سا فعل لے کر آئیں گی؟ فائل آپ کے پاس ہے، جی ان جی سر. کون سا فعل لے کر آئیں گی ذرا؟ جی سر، جی ضربا. جی زرینا جی. ضربا جی سر، ضربا، سیکنڈ والا. سیکنڈ والا ماں ضربا زیدن. ضربا جی سر، ضربا. جی اس کو کھولیے، کیا ہے جی؟ جی ضربا کیا ہے؟ ضربانی. ضربا کیا ہے؟ روٹ لیٹر نکالیں اس کا پہلے. مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے، فائل کیا ہے اس میں؟ زواد رعبا. اور فائل کیا ہے؟ فاعل ہما ہے. ہما ہے. ٹھیک ہے، گڈ. آگے ہما دیکھیے، ہے. سب مذکر نے کتاب نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے بتائیے آپ
کہ جی سب سر. ذکر کیا ہے ادھر؟ تو مذکر یہ فاعل ہے، کتاب مفعول ہے، پڑھی فعل ہے. ٹھیک ہے، گڈ. چلیں اب میں آپ کو جملہ دیتی ہوں. جی سر. ما ڈیش الکتابہ قرأو یا قرأ، کون سا فعل لے کر آئیں گے؟ قرأو قرأو. تو مذکر ہے نا استاد، شاباش. تو قرأو میں جمع ہے. جی. قرأو میں فاعل کیا ہے زمینہ جی؟ واحد جمع ہے. کون سا؟ فاعل ہم ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر ہوم. ٹھیک ہے، چلیں آگے دیکھیے. قرأو جی اب اگلا جملہ. فاعل. جی سر. جی گھر سے دو گھر سے دو آدمی. آدمی نہیں لوٹے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے گا فاعل کیا ہے؟ فاعل گھر سے دو آدمی. دو آدمی ہے نا؟ دو آدمی. ٹھیک ہے، دو جی. آدمی. ٹھیک ہے، فاعل دو آدمی. ہاں تو دو آدمی ہے ہمارے پاس فاعل. چلیں اب دیکھیے گا. ما ڈیش الرجلانی من البیتی، کون سا فعل لے کر آئیں گے؟ رجع یا رجعا؟ رجع. ٹھیک ہے، ہم یہ کیوں لے کر آئیں گے؟ ہاں کیونکہ یہ دونوں مثنیٰ ہے سب. شاباش. الرجلانی اس کی اعرابی حالت کیا ہے ذرا بتائیے گا. یہ رفع ہے. یہ رفع ہے. گڈ. اور من البیتی کیا ہے؟ اس کو کریک کیجئے ذرا. حرف جر ہے. کون، من یا بیتی؟ من. من. جار مجرور ہو رہا ہے دونوں میں. جی آپ کہیں گی من حرف جارہ، البیتی مجرور اسم. جارہ اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گا؟ گڈ. مرکب جاری. مرکب کیا بنے گا؟ متعلق کے فعل. ٹھیک ہے، متعلق. ہاں. مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میری آواز آپ کو لیٹ پہنچ رہی ہے، کیا ریزن ہو رہا ہے؟ جی لیٹ ہو رہی. میری لیٹ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. جی سر. وہ سب مؤنث مدرسے نہیں گئیں. اب وہ سب کیا ہے زرینہ جی؟ وہ سب فاعل ہے استاد. شاباش. مدرسے نہیں گئیں، مدرسے کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا. ما ڈیش المدرستی. ٹھیک ہے، تو کون سا فعل لے کر آئیں گے؟ ذہبت جی. یا ذہبنا؟ ذهبنا. شاباش. ذہبنا میں کون ما سی ذهبنا. ذہبنا میں کون سی فاعل ضمیر ہے؟ ہننا. ہننا. گڈ. شاباش. چلیے بارک اللہ فیک زرینہ جی. آگے آ جائیے. تھینک یو. ایمان آپ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ایمان طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میم دوائی لی میں نے کل، ابھی ٹھیک ہے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ ہے. ہم نے لڑکیوں کو نفع نہیں دیا. ہم نے کیا ہے ایمان؟ ہم نے فائل ہے. ٹھیک ہے، جملہ دیکھیے گا. ما ڈیش البناتی، دو فعل آ رہے ہیں، نفعنا اور نفعا. کون سا فعل لے کر آئیں گی؟ نفعنا. ٹھیک ہو گیا. نفعنا کون سا صیغہ کردان کا؟
नफा ना और लास्ट मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम का, ठीक है, गुड जमा मुतकल्लिम। गुड। अच्छा, आगे भी। हामिद और जैद ने झूठ नहीं बोला। हामिद और जैद क्या लग रहे हैं ईमान? ये फाइल है मैम। ठीक है, और झूठ बोलना ये हमारा क्या हो जाएगा? ये झूठ बोलना फेल होगा। हाँ, मा डैश हामिदुन व जईदुन कज़बा या कज़बा? हामिद और कज़ब आएगा मैम। पहला या दूसरा? ये कज़बा बारीक जबर बा वाला पहला। पहला आएगा। हाँ, देखिए हामिद और जैद फाइल जाहिर है ना, तो तो फिर दो नहीं, जी जी जी, तो ठीक है। कज़ब। हाँ, अब फाइल आपका 2 आए, 4 आए, 6, 100, 1000, लेकिन फेल आपने कौन सा जी लेकर आना है? पहला, अगर आपका फाइल जाहिर है, ठीक है। पहला। आप आपने याद रखते हैं। आज की प्रैक्टिस क्लास में हमने फेल माजी में ताकीद और फेल माजी को मंफी बनाना सीखा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।